Specifična stvar oko ove bolesti je što zapravo još uvijek sam pokretan i sve mogu sam. Vozim bicikl, jašem konja, a imam već 17 godina, mislim. Neka djeca su već sa 15 godina u kolicima i nepokretne su. Za mene osobno tu bolest znači da nije mi to neka velika prepreka, znam da sam rođen s tim, pomirio sam se s tim i normalno živim zapravo kao svaki drugi čovjek, dok još nemam nikakvih poteškoća. Mišićna distrofija. Mišićna distrofija je skup nasljednih progresivnih bolesti koje postupno dovode do slabljenja mišića i gubitka mišićne snage. Iako se najčešće govori o tjelesnim simptomima, poput umora, poteškoća s kretanjem, disanjem ili svakodnevnim aktivnostima, jednako su važni i psihološki te socijalni aspekti života s ovom bolešću. Oni snažno utječu na emocionalno stanje, osjećaj identiteta i ukupnu kvalitetu života. Suočavanje s dijagnozom, osobito u djetinjstvu ili adolescenciji, može biti emocionalno zahtjevno. Strah, tuga i zabrinutost zbog budućnosti prirodne su reakcije, osobito u razdobljima kada bolest napreduje ili kada se uvode nova pomagala. Ipak, iskustvo pokazuje da mnoge osobe s vremenom razvijaju iznimnu otpornost, emocionalnu zrelost i kreativne načine nošenja s izazovima. Male svakodnevne pobjede, poput uspješno odrađene rehabilitacijske vježbe, sudjelovanja u školskim ili društvenim aktivnostima ili kvalitetnog druženja, često postaju snažan izvor motivacije i osjećaja osobne vrijednosti. Mentalno zdravlje kod mišićne distrofije oblikuje se kroz međudjelovanje bioloških, psiholoških i socijalnih čimbenika. U određenim fazama mogu se pojaviti promjene raspoloženja ili pad samopouzdanja, no istovremeno mnoge osobe razvijaju izraženu empatiju, emocionalnu toplinu i unutarnju snagu. Kada okolina prepozna te kvalitete i potiče samostalnost umjesto pretjerane zaštite, osoba lakše preuzima aktivnu ulogu u vlastitom životu i jača osjećaj autonomije. Povezanost fizičke aktivnosti i psihičkog stanja vrlo je izražena. Iako slabost i smanjena pokretljivost mogu ograničiti svakodnevne aktivnosti, dobro planirana i individualno prilagođena rehabilitacija ima brojne dobrobiti. Fizioterapija, hidroterapija i vježbe disanja ne pomažu samo tijelu, već i emocionalnom zdravlju. Vraćaju osjećaj kontrole, jačaju samopouzdanje i unose strukturu u svakodnevicu. Mnogi opisuju rehabilitaciju kao važan izvor optimizma i osjećaja napretka, čak i kada je bolest progresivna. Rehabilitacija kod mišićne distrofije zato nije samo medicinski postupak, već sveobuhvatan proces koji uključuje i psihološku podršku. Psiholog ima važnu ulogu u praćenju emocionalnih reakcija, jačanju strategija suočavanja i pružanju sigurnog prostora za razgovor u trenucima promjena i gubitaka. Takva podrška pomaže osobi da bolje razumije vlastite emocije i prepozna osobne resurse. Socijalna uključenost također je iznimno važna. Iako postoje fizičke i društvene prepreke, uz podršku zajednice mnoge osobe s mišićnom distrofijom aktivno sudjeluju u obrazovanju, umjetnosti, adaptiranim sportovima i drugim područjima. Udruge i grupe podrške dodatno smanjuju osjećaj izolacije i jačaju osjećaj pripadnosti kroz razmjenu iskustava i međusobno ohrabrivanje. Obitelj ima neprocjenjivu ulogu u cijelom procesu. Emocionalna sigurnost, podrška i zajedništvo koje obitelj pruža često su temelj psihološke stabilnosti. Uz stručnu pomoć i dostupne informacije, obitelji mogu snažno poticati samostalnost i razvoj svojih članova. Na kraju, iako mišićna distrofija donosi brojne izazove, uz pravodobnu i multidisciplinarnu podršku moguće je izgraditi kvalitetan, ispunjen i dostojanstven život. Najvažnije je zapamtiti da iza dijagnoze uvijek stoji osoba s vlastitim interesima, talentima i snovima. Osoba kojoj, uz razumijevanje i podršku okoline, treba omogućiti stvarne prilike za rast, sudjelovanje i emocionalno ispunjenje. Pohađam drugi razred srednje škole, hodam u Šudigo školu, to je škola u Zaboku. Po struci sam web dizajner. Škola je super pristupačna, čak imamo i lift po kojem se kao svi invalidi smiju voziti. Tjelesne ne obavljam, pošto hodam na fizikalne terapije, pa mi ne treba još i tjelesni. Mišićne distrofije so bolezni, ki povzročijo propadanje skeletnih mišic skozi čas. To so tiste mišice, ki se večinoma pripenjajo na naše okostje in nam omogočajo gibanje.
Najpogostejša in žal tudi ena od najhujših oblik bolezni je dušenova mišična distrofija, pri kateri se že v otroštvu pojavijo težave pri gibanju, z leti pa vodi do nepokretnosti, odpovedi dihanja zaradi propadanja dihalnih mišic in odpovedi delovanja srca, saj je pri tej obliki mišične distrofije poleg skeletnih mišic prizadeta tudi srčna mišica. Mišične distrofije so genske bolezni. To pomeni, da je vzrok zanje okvara v genih, ki jih strokovno pravimo mutacija. Geni so majhni odseki DNK, na katerih so zapisana navodila, katere beljakovine morajo celice zgraditi in kako. Mutacija ta navodila okvari, in sicer tako, da na mestu, kjer nastane, spremeni zapis navodil, da so manj berljiva ali celo povsem neberljiva. V primeru mišičnih distrofij gre za napake v genih, ki zapisujejo navodila za izgradnjo beljakovin, ključnih za zgradbo ali delovanje mišičnih celic. Mišice tako teh beljakovin ne morejo izgraditi. Dušenova mišična distrofija nastane zaradi mutacije beljakovine distrofin. Naloga distrofina je, da ojača mišice in jih ščiti pred poškodbami, ki nastajajo medtem ko se krčijo in raztezajo. Brez delujočega distrofina v mišicah prihaja do številnih drobnih poškodb. Zato se mišične celice ne uspejo dovolj hitro obnavljati in odmirajo. Z leti je takih poškodb in odmrlih mišičnih celic vse več. Nastalo praznino v mišicah pa zapolnijo brazgotine in maščobe. Takšne zabrazgotinjene mišice, polne maščob namesto mišičnih celic, se ne morejo krčiti in raztezati. Tako postajajo vse bolj šibke in ne omogočajo več normalnega gibanja. Znaki mišičnih distrofij se začnejo kazati pri različnih starostih, odvisno od tega, za kakšno mutacijo gre. Nekatere mutacije čisto malo spremenijo navodila za izgradnjo mišičnih beljakovin in to vrstne bolezni so blage. Dušenova mišična distrofija pa je zelo huda oblika, pri kateri začnejo mišice propadati in slabiti že zgodaj v otroštvu, navadno pred 5 letom starosti. Zaradi načina dedovanja zanjo obolevajo skoraj izključno dečki. Najprej je navadno opaziti šibkost mišic stegen, kolkov in medenice. Te mišice so namreč najbolj obremenjene, saj nosijo največ teže, zato se tudi prej obrabljajo in propadajo. Pri dečkih z dušenovo mišično distrofijo so prvi znaki zato to, da so se v primerjavi z ostalimi otroci iste starosti sposobni kasneje posedati, se plaziti, vstati iz sedečega položaja in shoditi. Tudi ko shodijo, je njihova hoja običajno drugačna, bolj zibajoča in pogosto padajo brez očitnega vzroka, saj njihove mišice niso dovolj stabilne. Težave imajo s hojo po stopnicah, pa s tekom, skakanjem in vstajanjem iz počepa. Njihov način vstajanja iz počepa je celo tako značilen, da ga poimenujemo govorjev znak. Zaradi oslabelih mišic stegen in kolkov deček ne more normalno vstati iz počepa, ampak si pomaga z mišicami rok. Z rokami se najprej opre na tla, nato pa se postopoma vstane tako, da z rokami spleza po nogah navzgor. Mišično slabenje z leti tako močno napreduje, da večina dečkov kmalu ne zmore več samostojno hoditi in sčasoma potrebuje invalidski voziček. Čeprav so mišice šibkejše, pa so lahko zaradi velike količine maščob sprva videti večje, kar strokovno imenujemo pseudohipertrofija, kar pomeni lažna hipertrofija. Prava hipertrofija je namreč izraz za povečanje mišic zaradi pogostejše uporabe, ki povzroči, da se mišične celice povečajo in namnožijo. Za mišično distrofijo je zelo značilna tudi utrujenost. Ker so mišice manj učinkovite, izvajanje gibov namreč predstavlja večji napor kot normalno. Mišični propad pri dušenovi mišični distrofiji je zelo hud. Največjo težavo predstavlja prizadetost mišic, ki so nujne za življenje, torej slabenje srčne mišice in dihalnih mišic, kar je navadno tudi vzrok smrti. Dušenove mišične distrofije ne znamo pozdraviti. Skušamo pa vsaj upočasniti propadanje mišic. Temeljno zdravljenje še vedno predstavljajo kortikosteroidi, močna protivnetna zdravila, ki v mišicah zavirajo pretirano brazgotinjenje, ki sicer povzroča še večje slabenje mišic.
Zelo pomembna je ustrezna fizioterapija, da se z gibanjem ohranja mišična moč, kolikor je to mogoče. Pomembna je tudi zato, da telo ohranja pravilno držo in preprečuje zakrčenost sklepov, ki jih zabrazgotinjene mišice pričnejo vleči v svojo smer. Zaradi slabenja dihalnih in srčne mišice je zelo pomembno preprečevanje in zdravljenje težav z dihanjem in srcem. Ta namen uporabljamo vaje za dihanje in pravilno izkašljevanje ter zdravila, ki razbremenjujejo srce in upočasnjujejo razvoj srčnega popuščanja. V zadnjih letih smo pri zdravljenju doživeli pomemben preboj. Ne uporabljamo več samo zdravil, s katerimi blažimo posledice bolezni, ampak razvijamo tudi zdravila, s katerimi napadamo njen vzrok, gensko mutacijo. Obstajajo genska zdravila, s katerimi skušamo doseči, da telo dobi vsaj nekaj berljivih navodil za izdelavo distrofina in tako proizvede vsaj nekaj delujoče oblike te beljakovine. Ne znamo izdelati dovolj dobrih genskih zdravil, da bi v telo preprosto vnesli normalen gen za distrofin in bi ga mišice pričele normalno izdelovati, saj je ta postopek izjemno zapleten. Kljub temu pa z različnimi genskimi zdravili dosežemo, da v mišicah nastajajo vsaj male količine delujočega distrofina, kar upočasni napredovanje bolezni veliko bolj, kot smo to znali storiti prej. Večina obolelih je v preteklosti žal umrla že v svojih 20 letih. Z boljšim zdravljenjem, predvsem uporabo genskih zdravil, je danes pričakovana življenjska doba daljša, več kot 40 let, in se bo zaradi zgodnjega pričetka jemanja genskih zdravil še podaljševala. Blažje mišične distrofije imajo daljšo, pogosto povsem normalno pričakovano življenjsko dobo.